आउ फाइनाली सांग माने आउ हमर यूट्यूब रो सेकंड पेमेंट पळे आसी जी सेति पई सांग माने आउ आपण मान को अशेष अशेष धन्यवाद दोची। हमर मोबाइल प्रॉब्लम जुगुरु आमे मोबाइल सेठी नि रखि किने एटी कपल कर दोचु। आमे जेति भी वीडियो करचु से वीडियो रे को वीडियो रे भी के किछि एमती खराब कमेंट करनाती। बाबू 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 शो कितने सो उड़ उड़ उठूं बाबू अरे उठूं so किसी कहबुनि हाँ निद प्रबल so कोई बनी थी तो सोई पड़ जो है बाबू आए उठला तोर माँ आए उठी तो पड़े आराम कर दे दिए। नमस्कार नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मैंने केमती अच्छ आम ये भल अच्छु आउ आशा करुचु सांग मैंने आपण मैंने समस्ते भले थे आउ फाइनाली सांग मैंने आउ आमर यूट्यूब रो सेकंड पेमेंट पळे आसी जी सेति पई सांग मैंने आउ आपण मान को अशेष अशेष धन्यवाद दोची काहेकि ना सांग मैंने से आपणको जुगुरु ही आम सेकंड पेमेंट यूट्यूब रो पाई जाइछु सांग मैंने आउ अधिका कौन कहबू आउ अधिका भी सांग मैंने आम कहबू आउ काहेकि ना आमर मोबाइल प्रॉब्लम जुगुरु आमे मोबाइल सेठी नि रखि किने एटी कपल कर दोचु सेति पई सांग माने केही खराब केही हमको भाबिबेनी काहेकि ना मोबाइल खराब जुगुरु आमे पारे किछि ब्लॉग देखै पानु आ एठी सेठी रो किछि पिक्चर देखै पानु आ सेति पई सांग माने आ हमर जेतिकी भी आमे जेतिकी भी वीडियो करजु से वीडियो रे को वीडियो भी के किसी एमती खराब कमेंट करना से सांग मैंने जहाँ हो अशेष अशेष धन्यवाद आओ प्रभु मंगल करंतु आपण मानकु आउ से सांग मैंने आम चेष्टा कर भल भल वीडियो भल भल कंटेंट करने आम चेष्टा करूँ नहीं कि आउ एति आमको खुशी लगुच कहीं आम कही पारुनु आउ से कहलानी से यूट्यूब रो सेकंड पेमेंट जेतु देजी बहुत खुशी लागुची एटा भी सही मोटा आकार यूट्यूब पेमेंट देजी आ फास्ट भी कहला फास्ट भी बहुत मोटा आकार देजी नहीं कि कहला गुटे रो अधा पा देइतला आ एटा भी गुटे रो अधा पा आ सेति पई सांग माने आ बहुत खुशी लागुची सेति पई सांग माने आ वीडियो टी को जदी भल लागुतो निहाती सब्सक्राइब आ लाइक आ कमेंट निहाती करिवे आ कहीं से आपणकर भल पाइबा जुगुरु आमे सेकंड पेमेंट पाई जाइचु
ନା କଣ ଶୁଭ ଆଉ ଶୁଭ ଆଉ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଆମ ଶୁଭ କ'ଣ କହୁଛି ବାବୁ ବାବୁ ଖାଲି ଚିରାଡ଼ୁଛି ଆମ ବାବୁ ଆଉ କାହିଁକି ନା ଆମ ପୁଅର ବୟସ ହେଇଯାଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି 10 ମାସ ହେଇଯାଇଛି 10 ମାସ ନା 10 ମାସ ହେଲାଣି ପଇସା ଶୁଭ ପଇସା ଗଣିବୁ ନା ଗଣି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ କ'ଣ କେମିତି କହିଦେ ଟିକେ ମାର ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ ଯେମିତି ହଁ ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ କହିଦେ ଶୁଭ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାବିଛୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପକେଇବାକୁ କାହିଁକି ନା ଟିକେ ଏ ମୋବାଇଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଜୋର ହିଁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲସେ କରିପାରୁନୁ ନାଇଁ କି ଶୁଭ ବାବୁ ବାବୁ ଆଉ ଯେହେତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମକୁ କେହି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କେହି କରିନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ନି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନାଇଁ କି ଶୁଭ ଆଉ ବାବୁ ବାବୁ ଆଏ ବାବୁ ଆଏ ବାବୁ ଟିକେ ଚଗଲା ଅଛି ବାବୁଟା ଧରିକି ଦୌଡ଼ିବି ଚାକୁ ଧରିକି ଦୌଡ଼ିବି ଚାକୁ ଭଲ ବରା ଖାଇବୁ ତ ସରି ବୋପା କାଳେ କହୁଛି ଆମେ କେତେ ମେହନତ କରିଛୁ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗ ଦୌଡ଼ି ଭାଇ କାଠରେ କେଚିକି ମାରିଦେଇଛୁ ବାବୁ କ'ଣ ଚାଲ ଏଇଟା ଧରିକି ପଳେଇବା ଆମେ ହେଲା ବରା ଖାଇଦେବା ଏଇ ପଇସାରେ ବରା ଖାଇବୁ ନା ଏଠି କେନ୍ତା ଖାଇବୁ ବାବୁ ହଁ ଏଇଟା ମା ବୁରା ଭାଇ ଏ ପଇସାରେ ବରା ଖାଇଦେବା ହଉ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କିରା କହିବୁ କାହିଁକି ନା ସେ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ଦେଇଛୁ ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ଭଲ ଭଲ ପକେଇବୁ କାହିଁକି ନା ଏଇ ମୋବାଇଲ ଏଇ ପଇସାରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମୋବାଇଲ ଆଣିବାକୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କେଉଁ ମୋବାଇଲ ଆଣିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଆଉ କେଉଁ ମୋବାଇଲ ଆଣିଲେ ଭଲ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଶୁଭ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟକୁ କହିଲାନି କେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟକୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋବାଇଲ ଉପରେ ଆଉ ସେଇ ମୋବାଇଲ ହିଁ ଆମେ ଆଣିବୁ ନାଇଁ ଶୁଭ ବାବୁ ଏଇଟା ବାବୁଟା ଆମର ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ରହୁଛି ବୋଧେ ବାବୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବୁ ଆଉ ଶୁଭ ରହିବା ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପାଇଁ କହିଦେଉଛି ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁ ପଇସା ବି ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁଟ୍ୟୁବର ସେକେଣ୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ କହିନି ରହିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ।